अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी अज़ीज़ान करام, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं एक बड़ा दिलचस्प वाक़या आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। वाक़या असल में सहीह बुखारी की हदीस मुबारक है कि एक दफ़ा नबी अलैहिस्सलाम की मजलिस थी, सहाबा कराम जमा हैं। एक खातून हाजिर हुई और अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ, आप जिसके साथ चाहें मेरा निकाह फरमा दीजिए। इतने में एक शख्स खड़ा हुआ मजलिस से, उन्होंने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनका निकाह मेरे साथ करवा दीजिए। तो नबी अलैहि वसल्लम ने इस पर इरशाद फरमाया कि क्या तुम्हारे पास कोई माल है कि जो बतौर हक महर अदा की अर्ज़ कर सकें? तो उन्होंने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास माल तो नहीं। तो फरमाया कि अपने घर जाओ और जाकर अगर एक लोहे की अंगूठी ही मौजूद हो तो वो ले आओ। वो सहाबी रसूल गए, घर में तलाश किया तो कोई शय ना पाई सिवाय एक चादर के। तो हाजिर हुए, अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास एक चादर है, इसके सिवा और कुछ नहीं। तो आप यूँ फरमाइए कि वो आधी चादर इस खातून को दे दीजिए और आधी चादर मेरे लिए रहने दीजिए। तो उस पर नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, फरमाया कि ऐ भले शख्स, इस आधी चादर से उस औरत को क्या फ़ायदा होगा और बाकी आधी से तुम्हारा क्या नफ़ा? तो वो शख्स खामोश हुए और एक तरफ बैठ गए। कुछ अरसा गुजरा तो वो उठकर जाने लगे। तो जब जाने लगे तो नबी अलैहि वसल्लम ने देखा तो फरमाया कि बुलाओ इसे। तो जब वो आए तो फरमाया कि तुम्हें कुरान पाक का कोई हिस्सा याद है? तो उन्होंने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ये सूरतें याद हैं। यानी उन्होंने मुतअद्दिद सूरतों के नाम गिनवाए और अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ये सूरतें बतौर यानी कि हिफ्ज़ हैं, मुझे ये ज़ुबानी याद हैं। तो इस पर नबी अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं तुम्हारा निकाह इस औरत के साथ इस हक महर के इवज़ करता हूँ कि जो कुरान पाक का हिस्सा, जो सूरतें तुम्हें याद हैं, वो तुम्हें इसे याद करवाओगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस खूबसूरत हक महर के बदले में उन दो यानी कि सहाबी रसूलों का निकाह हो गया। तो इसी तरह ये एक खूबसूरत वाक़या, इसी के साथ एक और वाक़या आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जब नबी अलैहिस्सलाम मदीना मुनव्वरा हिजरत फरमाकर तशरीफ़ लाए तो वहाँ पे एक दफ़ा यानी कि कुछ नौजवान जमा थे। तो उनसे मुखातिब होकर फरमाया, या माशरतल शबाब, या माशरल शबाब, ए ग्रोह नौजवानान मदीना, तुम में से जो भी इस्तिताअत रखता हो, तुम में से जो भी माली तौर पर इस काबिल हो, स्टेबल हो कि वो निकाह कर सके, तो उसे चाहिए कि वो निकाह करे। और अगर तुम में से कोई इस्तात निकाह की ना रखता हो तो फिर क्या करे, वो कसरत से रोज़े रखे। क्यों? क्योंकि कसरत से रोज़े रखना ये इंसान की नफसानी ख्वाहिश को खफीफ करता है, हल्का करता है। तो इन दो हदीस मुबारका, इनसे आप मदीना मुनव्वरा के लोगों के माली हालात का बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इन दो हदीस मुबारका की रोशनी में एक और वाक़या मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, फिर असल जो मैसेज है उसकी तरफ आते हैं। अब देखिए कि मदीना मुनव्वरा के जो मुसलमान हैं उनके माली हालात का आपको अंदाज़ा हो चुका। वहाँ पे यानी कि ग्रोह को नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और यहाँ पे हालात ऐसे थे कि एक लोहे की अंगूठी तक मौजूद नहीं थी। ऐसे हालात में 10 साल नबी अलैहिस्सलाम हिजरत फरमाने के बाद मदीना मुनव्वरा में तशरीफ़ फरमा रहे, और 10 साल में एक साल भी ऐसा नहीं गुजरा कि नबी अलैहिस्सलाम ने ईद उल अज़हा का मौका हो और कुर्बानी ना की हो। हत्ता कि एक दफ़ा नबी अलैहिस्सलाम ने 100 ऊँट ज़िबा फरमाए, कुर्बान फरमाए, नहर फरमाए। कितने? 100 ऊँट। और कभी एक ऐसा मौका भी नहीं हुआ कि नबी अलैहिस्सलाम ने खुद एक अमल करके बताया हो या किसी एक सहाबी रसूल को ये इरशाद फरमाया हो, हुक्म दिया हो कि इस साल ऊंट के बदले एक बकरा ज़िबा कर दो या छोटा जानवर ले लो, या किसी 2, 4, 5 आदमी मिल के तुम ये जो है ना बड़े जानवर को ज़िबा कर लो, सबकी कुर्बानियाँ भी हो जाएंगी, बाकी जो माल बचेगा, पैसे बचेंगे, ये इससे आप किसी बेवा की शादी करवा दो, किसी यतीम बच्ची की शादी करवा दो, किसी गरीब की मदद कर दो। आपको एक वाकया भी ऐसा नहीं मिलेगा। तो दोनों हालात आपके सामने आ गए, यानी कि लोगों की फाइनेंशियली हालत कैसी थी, और नबी अलैहिस्सलाम ने बजाते खुद 10 साल का लगातार कंटिन्यू कुर्बानी फरमाई, और ना किसी दूसरे को यानी कि जो है ना इस चीज़ की तरगीब दिलाई कि तुम जो है ना जानवर तो ज़िबा कर लो, लेकिन ज़्यादा खर्चा करने की बजाय उसमें यानी कि इतना कर लो कि तुम्हारा वाजिब भी अदा हो जाए और बाकी पैसों से किसी नादार की मदद कर दो। तो
قصہ مختصر یہ ہے کہ ان احادیث مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے، نبی علیہ السلام کے خود عمل حسنہ کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، اب غور کیجئے کہ آج کے دور میں اگر کوئی صاحب استطاعت ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو عطا فرمایا ہوا ہے، اور وہ جا کر مارکیٹ میں ایک اچھا جانور لے کر آتا ہے، وہ مارکیٹ میں جا کر ایک وہ جانور لے کے آتا ہے جو اس کو پسند ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے استطاعت بھی عطا فرمائی ہوئی ہے، تو وہ اگر 2-2.5 لاکھ کا 3 لاکھ کا ایک اچھا خوبصورت جانور لے کے آتا ہے، ایک ایکسپینسو چیز لے کے آتا ہے، کیوں لے کے آ رہا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے، تو وہاں پہ خدارا ایسے فتوے مت لگائیے کہ یہ صاحب دیکھیں اب انہوں نے اتنا مہنگا جانور لے آئے ہیں، کیا ضرورت اتنا مہنگا جانور لے کر آنے کی، 40-50 ہزار کا 60 ہزار کا بکرا لے آتے، باقی جو پیسے بچتے وہ فلاں کی بیٹی ہے اس کی شادی کروا دیتے، فلاں یہ تھا وہاں پہ یہ کر دیتے، وہ بیوہ تھی ان کا یہ اتنا جو ہے نا وہ 4-5 گھر ہیں تو ان کا راشن 2-4 ماہ کا انتظام کروا دیتے، یہاں پہ یہ قربانی کا معاملہ بھی ان کے جو ہے وہ بھی ادا ہو جاتا، وہاں پہ ان کا بھلا ہو جاتا۔ یہ اصول انہوں نے کہاں سے لیا ہے؟ تو دیکھیں کہ اس طرح اگر ہم کچھ بولنے سے پہلے، کوئی فتویٰ لگانے سے پہلے تھوڑی سی اپنے اندر تھوڑا سا جان کر دیکھیں کہ یار ہم جو یہ چیز کہنے لگے ہیں کیا اس کی اصل دین میں موجود بھی ہے کہ نہیں۔ علماء کے پاس بیٹھیں، آپ یہ مسئلہ بجائے کہ خود مفتی بنے ڈسکس کریں علماء کے ساتھ کہ دیکھیں ہمارے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہے، اگر ایسے ہو رہا ہے، اس کی جگہ یوں کر لیتے تو کیا ہوتا، تو پھر علماء کرام آپ کی احسن طریقے سے رہنمائی فرمائیں اور آپ کو خود آپ کے سوال کا جواب ملے، پھر علماء کو یعنی کہ علماء خود اس چیز کو ریز کریں اگر ایسا ہو۔ دیکھیں کبھی کسی عالم دین نے اس چیز کے اوپر ریز کیا ہے؟ ان کو نہیں پتا کیا ہو رہا ہے معاشرے میں، مجھے اور آپ کو یہ پریشانی کیوں ہو رہی ہے؟ تو مطلب یہ ہے کہ علم کی کمی ہے، تو علم کی کمی کی وجہ سے انسان جو ہے نا بعض باتیں ایسی کر جاتا ہے کہ جو پھر اس کے لیے پکڑ کا باعث بنتی ہیں، لہٰذا جو شریعت نے جہاں جہاں پہ حکم دیا ہے اس کے مطابق لوگوں کو عمل کرنے دیں، اور جو ہے نا بذات خود کوئی ایسے فتوے لگا کر ایسے جو ہے نا وہ کسی جو ہے نا لبرلزم کے لبادے میں اوڑے ہوئے گروہ کی باتوں میں آ کر تو آپ اپنے یعنی کہ آخرت کو برباد نہ کیجئے، آپ قرآن و سنت کا مطالعہ کیجئے، ان باتوں کی تلقین کریں کہ جو قرآن و سنت کے مطابق ہیں اور جو قرآن و سنت کے منافی ہیں، ایسی باتوں سے، ایسے اقوال سے اور ایسے اعمال سے اجتناب کیجئے تاکہ آپ کی دنیا اور آخرت بہتر ہو سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔